minɛn minnu nana dara minɛn dɔw de kan ni minɛn ninnu dara minɛn wɛrɛw de kan donc ka fina minɛn kuraw bɛ armée bolo ka sɔrɔ mun nalen kɔsa in na o dɔrɔn tɛ fɛn caman de sannen don Gali ni dugu kofɔlen mun filɛ nin ye ne y'a f'i ye émission tɛmɛnen la n ko jadisiw dagayɔrɔ tɔ yɔrɔ fila i y'a fɔ n ko yɔrɔ fila min bɛ yen a wulili ka gɛlɛn a bɛ wuli mais a bɛ wuli ni courage de nin yɔrɔ la élément fɛn fɛn intervenir la section fɛn fɛn intervenir la i b'a ye k'a fɔ fɛn min détachement fɛn fɛn tun bɛ yen an bɛ foli da a bɛɛ ma Gani ne ma da la k'a fɔ avion kun ka dɔgɔn i bɛ min tɔgɔ dɔn k'a bɛ armée bolo n'o ma bɔ nin na nin kelen na nin na avion kun ye avion 7 o de tun bɛ kɛnɛ kan Gani intervention aéroportée de kun don o ye intervention ye min n'a bɛ tali kɛ cɛw bɛ dugu ma pankuru bɛ sanfɛ o ye dugu ni o kelen ka kibaruya bɛɛ sɔrɔ Gani mina tamasiyɛn fila f'i ye ni terroriste bɛ sugu kɔnɔ n b'o jateminɛ fila f'i ye en criminologie anw bɛ jateminɛ kɛ observation k'o kan tuguni Gani fɛn min n'a tɛ dun ka caya i b'a ye k'a fɔ o bɛ san ka caya o ye buru nɔnɔ sɛfan corned-beef n'i y'o ye sugu la dans les marchés dans les milieux rural burusi kɔnɔnaw ni yɔrɔ reculélenw la n'i y'a ye kuma bɛɛ don o don o bɛ ka san ka taa o kɔrɔ ko mɔgɔ dɔ maralen b'u bolo hali ni terroriste tɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ kɔni maralen bɛ so kɔnɔ min bɛ ka taa balo ninnu de ye balo ye balo minnu n'an b'a fɔ o ma ko cuisine collective balo fɛn minnu n'i bɛ se k'a dilan yɔrɔnin kelen k'a di mɔgɔ ma ka sɔrɔ a tigi m'a kun labɔ à la ministre Gani lamɛnbaaw ka hakɛ to hali ni denmisɛnnin nana ni bogotigini ye so kɔnɔ ne tɛ fɛ a somɔgɔw ka bɔ a kalama i b'a ye kuma bɛɛ bɔ ta corned-beef ni fɛn ninnu san butigi na ka dun donc fɛn maralen b'a bolo so kɔnɔ n'i ye baliku ye nin sanni ba la dɔrɔn siga n'i ye baliku ye nin sanni ba la dɔrɔn hali i den n'a bɛ na so kɔnɔ dɔrɔn a koron fɛn dɔ maralen b'a bolo so kɔnɔ ou bien a terikɛ dɔ jiginna a fɛ yen wa kɔnɔ fɛn bɛɛ fɛn kɔnɔ fɛn dɔ kɔni b'a bolo donc nin jateminɛ in fɔlɔ u kun bɛna ni suguw kun bɛ yen u bɛna ni sanni misɛnnin ninnu de kɛ donc jateminɛw bɛ ka évolution bɛ ka kɛ sisan ni jateminɛw tun bɛ kɛ mais ni sen renseignement sen bɛ anw ta la parce que drone minnu b'an bolo a bɛ fɛn bɛɛ ta n y'a f'i ɲɛna fo n'u ye weleli kɛ sira wɛrɛ fɛ sa sinon même les fréquences radiométriques a bil'i kunna radiogonométrique a bil'i kunna i ye fɛn k'a la dɔrɔn a bɛ dɔn ça fait hali n'i y'i da waga bi Mali kɔnɔ hali n'i y'i da waga a bɛ dɔn i ka laɲini ye min ye a bɛ dɔn voilà ka sabu kɛ fɛn fɛn ka nɔgɔ i ma bi i ka taama i sɛnɛ ka t'i ka ci lase n'o kɔni nɛgɛjuru sira ou bien taliki wariki ou bien 3A min ni Faransi kun ma taa bi 100 3A fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ kɔnɔtɔ n'o ye région ka satellite la fɔlɔ n'u kun bɛna anw attaquer sa u kun bɛna dɔw kun bɛ pylône fɔlɔ de gosi o ye anw ka nɛgɛjuru siraw ye n'u nana dɔrɔn u b'an ka nɛgɛjuru siraw gosi n'u y'olu gosi anw bɛ obligé ka wele kɛ 3A de la n'an ye wele kɛ 3A la o 3A mun filɛ nin ye o canal mun filɛ nin ye o fɛn min ye o autocom bɛ Faransi de bolo donc an bɛ fɛn fɛn fɔ armée b'a fɔ sisan an binna embuscade la n mago bɛ nin minɛn in na a ye bɔ nin sira in fɛ i b'a ye k'a fɔ an ka armée bɔ sira mɔgɔ si t'a dɔn ni an ka défense ale ni an ka partenaire tɛ o de y'a to armée tun bɛ bi yɔrɔ min na bon an bɛ don min na ko bi o banna armée ka ligne de b'a bolo armée de bɛ Mali armée de bɛ kuma bi cɛ t'a dɔn muso t'a dɔn cɛ t'a bɔ sira dɔn muso t'a bɔ sira dɔn o de y'a kɛ i bɛ minnu caman jateminɛ minnu bɛ taa da gidɔrɔn de kan sisan i bɛ se ka fɛrɛ armée ma n'a bɛ taa siraba de fɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɔw bɛ boli siraba minnu fɛ i bɛ se ka fɛrɛ ma ninnu na kunnafoni bɛɛ sɔrɔlen kɔfɛ dimanche kun y'u ka dɔgɔ kun ye mura dɔgɔ ye nka o n'a ta o ta terroriste ba fɛn fɛn kun bɛ yen u bɛɛ kun kan ka ɲɔgɔn ye kɛ pour que ka attaque u planifier rencontre ba dɔ kana kan menace dɔw kun bɛ Bamakɔ kan menace dɔw kun bɛ Sikaso kan menace dɔw kun bɛ Ɲɔnɔ mara kan donc attaque ninnu kun kan ka planifier k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais mun nana kɛ min armée ma deli k'a succès ɲɔgɔn kɛ ka biri an ka don terroriste kɛlɛ in na fo bi n m'a fɔ a ma kɛ mais hakili t'a la ni ɲɔgɔnna Gani an ka ressource ka dɔgɔn ressource militaire la an ma bɔ ni min ye a ka dɔgɔn an ma bɔ ni min ye Gani n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn fɛn plus de an b'a fɔ camion dɔ ma ko KFC o de ye camion équipé d'artillerie o ye camion ye min ni minɛn babaw bɛ sigi a kan KFC wari minɛnbaw bɛ sigi ale kan ale camion in n'a bɔra i b'a ye k'a fɔ char kanu i b'a démonter i bɛ se ka kanu démonter k'a sigi ale la a k'i n'a fɔ char b'i bolo ka taa char pinɛma olu tun bɛ yen Gani i b'a ye k'a fɔ an ka BG minnu tun bɛ yen an b'a fɔ o ma ko Masters
o BG ye BG blindé di i b'a ka fɔ anti minba a ɲɛma n'a bɛ se ka à 50 mètres a bɛ fɛn jugu ye k'a détecter olu kun bɛ ka dusɛti belebelew sigi u sanfɛ Gali force élément bɛɛ kun bɛ armée jusqu'aux dents olu yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ olu jiginna juru fɛ il y avait 3 hélicos d'attaque un avion de reconnaissance avec 2 avions maintenant de renseignement au qui boy fɛnɛ tugun fɛn fɛn o kumana chasseur saba o fɛnɛ bɛ couverture la bubu nin kɛra Badru kɛlɛ ka dugu ta kun fa kun ani kuma fɛn fɛn bɛ cadrage an b'a fɔ ma ko cadrage a bɛ fɔ de ma e seba kalama ko volet 3 n'a armée y'o kila dɔrɔn o y'a bannen o kɔrɔ ko yirido saba sigira ka ban n'i ye fɔlɔ waga i bɛ se kelen ma i bɛ filanan waga i bɛ se kelen ma i bɛ sabanan waga i bɛ se kelen ma donc hali dantanfɛnw tɛ se ka bɔ fo ni ala ye min porokoto foyi kungo minɛlen don ka na duguba kɔnɔ ka duguba fɛnɛ minɛ armée ye motow gɛn k'aw fara ɲɔgɔn kan ma moto kelen bon fɔlɔ u wulilen tuma min na u y'u tugura moto kɔ de motow bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o y'a sɔrɔ mototigi kun bɛ yen ne bɛ se k'a fɔ a ka ca ni moto 500 ye a ka ca n'o ye avion mankan bɛ na n'a mankan nana avion jiginna i bɛ se k'i bolo maga la ani mototigiw ni ɲɔgɔn cɛ ani mototigiw ni ɲɔgɔn cɛ kun bɛ se k'i tɛgɛ maga la aw bɛ kule aw b'aw tɛgɛ da aw bɛ taa fara ɲɔgɔn kan u ye da tugun fan bɛɛ minɛ la u ye appareil labɔ n'i ye marifa ci min b'a yira n'i la ka marifa ci boliyɔrɔ tɛ yen doni du gwaw denmisɛn fitinin minnu bɛ yen san 10 san 7 n'olu bɛ kasi u b'u jɔ à 100 mètres olu ka bɔ tile kelen tɛmɛna k'u to contrôle la tile filanan u ko musow ka daga sigi ka tobili kɛ kamunko la mais pour que les gens mangent Allahu Akbar mais n'i y'a f'i ɲɛna Gandi a kɛra to ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ da ye minnu bɛ kuma u t'a dɔn Gandi minnu bɛ kuma u t'a dɔn cadrage de tun bɛ yen Gandi dɔw résistera o de bilan filɛ i bolo fɛn fɛn ma résister a bɛɛ interpellé la k'a di gendarmerie ma maa si tɛ se ka sɔɔli kɛ maa o maa bɛ yen n'a jɔra la Gandi a kɛra dugu min tun bɛ Mura fɛnɛ kɔfɛ n'o ni Mura cɛ ye kilo 10 kilo 20 ɲɔgɔn ye o dugu denmisɛnninw fɛnɛ bolila ka na n'u ka mine ye ka n'a di o tun b'a fɛ ka anw fana bila ka faso kɛlɛ voilà o denmisɛnninw bolila ka n'u ka mine ye parce que u tun bɛ denmisɛnninw n'u ye enlèvement kɛ sisan n'u ye maa 20 maa 15 enlevé u bɛ denmisɛnnin 10 bɔ a la k'olu don k'olu kɛ poseur de mine bolu formé Allahu Akbar mais tellement que armée ka opération d'envergure ni nana bonya dafa dugu denmisɛnninw bɛ ka boli ka na mine b'u bolo carton kɔnɔ anw t'a la bilen dɛ ala an filɛ nin ye anw sen bɔra la ala k'ala kama anw filɛ nin ye a ye sabali anw filɛ nin ye olu bɛ ka n'u ta di Gandi dugutigiw bɔra kabilatigiw bɔra janfa mun tun bɛ yen dɔw bɛ yen conseiller dɔw bɛ yen olu tun bɛ janfa la kɛlɛ kun ɲagaminen don koyi ala ka maliya Gandi takuma ni kumakan bɛ dɔw ni maajugu dɔw cɛ Bamakɔ u bɛ ka kow planifier dɔw bɛ yen olu tun b'u servir téléphone na dɔw bɛ yen olu tun bɛ cellulaire ci u ma dɔw bɛ pisi san nin bɛɛ dɔn n'u kɛra pisi min na u bɛ min kari o mɔgɔw bɛ Bamakɔ yan olu bɛ Bamakɔ Allahu Gandi dɔw bɛ yen olu de bɛ kungo kɔnɔ olu bɛ wurudi kɛ k'a kɛ diga na saga la misi la ba la n'i y'o kɛ tuma min na o tuma na u bɛ na n'a ye n'u y'o saga saraka u bɛ t'o di kan kɔnɔ ko a ye dumuni kɛ n'i y'a dun n'a sogo seri kɔnɔ ni attaque kɛra e mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛna da attaque mais i bɛ sa Allahu Akbar cela veut dire que n'i y'o bagan sogo dun dɔrɔn i sa waati a jatelen don quoi voilà e mana bagan in sogo dun hali ni attaque kan ka kɛ k'e to yɔrɔ la i bɛ boli ka na bɛn marifakisɛ ma a la donc kuma caman u tun bɛ biganw kɛ u bɛna biganw don ko ka taa di kan kɔnɔ ko bonyamasegin ni bonyamafɛnw don donc c'est pour que ni sɔrɔsiw y'a dun dɔw bɛ sunɔgɔ yɛrɛ ma i yɛrɛ bɛ siba mana s'i ma sira o sira fɛ a bɛ n'aw fɛ Allahu Akbar nin na an ye clé USB 5 o minɛ la seman fɛn fɛn kuma dɔw bɛ ka jɔ mɔgɔw bɛ ka kuma o aw to yen min bɛna kɛ Bamakɔ semaine wɛrɛ de ka jugu ni nin bɛɛ ye ayi bubu kana to mɔgɔw ka boli dɛ mɔgɔ si tɛ mɔgɔ Gandi i bɛ ka kuma fɔ Gandi cɛ kelen t'a sen bɔ yan Gandi a bila kunna clé USB 5 de sɔrɔla kunnafoni bɛɛ b'a kɔnɔ clé USB 5 ani Kawatum n'o ye Muru ka Kawatum u kan ka baara minnu kan ka kɛ lajɛ ni fɛn minnu kan ka kɛ o bɛɛ b'a ko de don mɔgɔw b'u kun fɛ yan sa maramana ka fɛn bɛɛ se na bɛɛ banna clé USB 5 ka kan ka planifier ni fɛn fɛn a algo bɛɛ cilen don an b'a fɔ o ma ko algorithme ils étaient avec des vrais informaticiens minnu bɛ bombe placer minnu bɛ tila ka plan fɛnɛ don minnu bɛ tila ka bombe fɛnɛ programmer k'a bila ordinateur b'u bolo carte GPS fɛn donnen don a la a bɛ fɛn bɛɛ programmer k'a bila 203 terroristes neutralisés 200 motos incendiées 50 et quelques djihadistes interpellés
mais pour ni kele men nous bora rodme parce que amma deli ka ni ñogona i baro Gani parce que o de kama anya bla mo ye ando ya ko ni ti tien kuma ye non mi sera ke todi non 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 mais dans mon fina guerre bora marfa la kaba amena guerre be cybernétique de la c'est ça guerre bora marfa la guerre ti marfa tun guerre ti murutun guerre est fin fly drone renseignement en cybernétique allez ni ordinateur guerre bana Gani bi ne bena min fi ena ete mindo andar se ka soma kofe a e ko anye ni kibara bomi armée be worom na ko bi fem be ke civil ni militaire kuna armée ba be kalama il se ka fo moyen de ba manquer ani tchedon ba manquer ka yoro be wuli ñogon fe mais nay cible fem be ta jetu o bana mali armée mana bo joro la ka tara tchesi se kala sen ka donc a fo ni anjuguye ni armée tara yoro mais na ño opération manquer Gandhi 7 avions avion d'attaque d'obé est-ce que bakla ma chasseur donc même ka couverture que 2 avions de reconnaissance au qui boy fait tout dugumala la 4G de B section mun digina olubé détachement mun digina olubé tout on a fait la tout est-ce que bakla ma chaw digino juru fait na olubé ka tout be mine ka bo san fa digina juru non c'est sûr qu'on sera ta ni opération ele ngo opération succès atikala kalif ne ma dala comme bon kuma na sunala moko ya confond ka foko Amadou Kunfa Sara Amadou Kunfa de Najim de Sara Najim ojo parce que Kufa Najim to ngera na flo katibari masina mo geleman badu bobala sidibe kofe e fe Ousmane sidibe di bobala kofe ale refene che jolimba ayo dugu chamanchi mais aka solité re fenglimi o de min ale ni explosive nunu abol de don kosobe karamadin chamam se ka sato mina ale ni aramadin bisika mo chama ni mi se ka to kella to jume aka solité re o de ale bolo don Najim abol don kosobe mais ni ay an Kunfa fene bolundo ibe ka fo jabi dalino afene bomonshila an Kunfa fene bolundo are ka hein Barou rouge voilà Barou rouge oui krim ka jabi da afene tala afene ni Kunfa bolundo u beke to e kelenye afene ka ningila na ka chesri ale ni aka dugu chama ale be yala ale be contraband nu fene ke village ni noche mais ale de absira fo ambe dom na kopi kele anwara transi du me fait Gandhi on ne be ya fa del malon fait ka fo ngo an ko marsi kele be ban avril kile folo kele bana anwara kele nugara mo shitentu akela romina juin ti ro na ko Najim Sara français ou ka we trosi fem be nu ba do ya be neutraliser ha contacti betkera Najim ko fait mais stratégie mais ola Najim tu on forêt mal ko cerveau ale ko cerveau maintenant ka digi ka bon masina kana ke masina kana dembugu kana muruja ka bola kana do kulgo mala ka mumu ka do nara ka nara tige kana do jema ale bi kale ni son pe ale détail Najim ah donc si ça non barambe na mo frati ni contacté tengodu nyonta doron mi mana mino be kuma donc babu refrain ni ngelo babu refrain ta be neutraliser c'est pour ça ba barkani 10 ou 12 neutraliser ron kili ah non bubu mais armée la puissance de Iran ni ma il ka fo armée c'est pour cela armée barkanto atara armée yu joajoro na armée mi joajoro armée ko sika boni kalama bon connexion mun no cha parce que abe parle ka to nyondo terrorisme bara fin odi auto nyondo ne eni zone be ebulu abana na obana nyona obana fo taw ni nyonche hein donc côté mimé na le chef Sara ale mo ka war balé bulu ale mo ka ko nyamo ka balé bulu bolu be éliminer Sara ta awie blé tuni mais apanu mais fata awla blé bataka Sara be mimbulu anta o don te be contact ka mawche o da to petini do be ale be mina ale be kashika fo ko yolu mine kata no le de ima kabiri 5 rasan demseni munu be parce que nulu ka encadrer ko ba nu fe o ka chef misenu nu fe o demseni nu ka bulu ku were do ko ko to wanya fo te petini Facebook a arrêté fort bon donc barabete no olu de poserouye wo alever wo waworo duma no e wo watanduma no e mindu o be kala ka waworo di demsen doma olu tu da ko kono olu bu yere ka sa gene wo fo effectivement armée temena stratu akay abi min be salam ka baka donc abo fulu mako éclaireur olu be yiri ko lolo be bu ko kono bu yere ka mangoro bonne bu yere ka sa gene bu yere ka fembe bu fenjamange donc olu be position bedi ali armée weteme mudu hakem do bodo o mudu hakela tiedul kanga kumeka attaquer amsana bintudi ba bedi donc depuis ni kera ou ka élément fait be kono be yeredi parce que coordination fin foiti
de pas kera rom na dron automatiquement France bola ka États-Unis voir pour que kelebe jinso États-Unis a failli c'est fini nanya frati ijibe malita na malita d'Afrique ta alors qu'on a beaucoup terrorisme ni djihadisme fena on va produire do on est à glan amedien dugu kele nay donc abe on na copie ni ma feke ni ko nga jo anyeni ma mini bi bo be minu do tay magola gandi ete min do mbo fie bi Amadou Kounfa ya agali oui abiu kuna nunu non to de do be pression ke sinon madala no be exister tout madala de sera fait un baguette ou une tour non tie yere blin tout mais to do na fara ku sara ku ka saya dona to abu ka kele bana ama fo fana mako la théorie du complot o ye muye en criminologie théorie du complot ye muye o de ibina do sokona sanka fo ko sabi sinon ni brebina do ni murubina do ni jelebina bebna be ko sokona ko sabi mais amina sayini sate wante bo parce que ni sayira o yanga mission bonne mais sate ne mais ama fo ko ma sigi sinon ko ma sigi mo de sayin bok ma do donc o de mali terrorisme donc bebina ko terrorisme be avion bena mobile bena charu bena felbe bena mais terroriste ati mais attaque ou beke mais iti bulu do mo shila ka fo ko ni mais ou be élément ou be ou se la leader fla sabat no rata ko to tigi ba sabay ou be barake no mais peut-être sur lu la tintu ou be barake no to donc ou yere na wordi mo ma ko khasa koti ko arrêta ki wole ko fe mais tasro on a fon mo ko la théorie du complot donc ni ya ke se ka do mo ko so na la nay anu to wef mo ko ba nyona la to se ga dugu envoyer nay ka fo ko non ko wef we ferme de film yanu ou ta fi fo no ko ki do fo donc malita beti mais pour ebe se ka fo bi amero mina bi kelege mina mi me ambolo yala o kelege mina nun do de utiliser la kan kewa non kelege mina ko mun na lu ko fo ikenna ni a fait kelege mina ko na soro drone by attaque TPDB ale fenen 40 man ga bon ko so parce que ale bi fibre optique de do kuma kan be jigini fen ligne fen akara ligne céléré wo akara ligne soirée wo akara fréquence wo akara fréquence radar wo ale ba capter et puis armée be worom na copie français au système nous on a un be famille kama il y a deux sortes de armées fladébé il y a l'armée régulière et armée clandestine armée clandestine mouy aller refene mo ka tane armée régulière ou te tenu no te fou do mais soro sou didu mais ulu récupérer mais qui yera do golo de ça fait ni to bi ni fi abo de kew to tena ka soro si to ba ka soro si dam ba flan nyona ma mais ta soro si mbi fi gandi on ta fo ba woro nyona la o mouy ba fla o yo to wi banani me recruter yera ka jamana et mais menaka konna na bakan ko recrutement ke il y a 5 ans oui donc a recrutement ka kudo armée française da ko ke légion les kudo légion na mais o be kele ke wira fa do wolo sanf o yemui abe fo mo armée clandestine o be ke sababu ale ta perte boya ko ali na aye su chama mbora abe fo ko armée française ga mo sara mais awre ga mo dugude undido donc mo chama le be nu son nu kono ni jadisi de fladi jadisu da ro mali kono fladi do bi kelen wula to dora kelen di nya fi yango fla de bi a fla kelen titu c'est la raison pour laquelle négociation d'amener la depuis l'Inkara oui États-Unis la kana kuma ni mali autorité donc fin bekake embargo ka wuli nous mou frati la Russie va renfler la partie va remporter la partie et c'est fini pour eux donc il n'a pas bravo à l'armée malienne et minke ça va faciliter la négociation politique entre l'autorité de la transition et la CEDEAO. Donc ni pas nous flène ni il aurait tenu armée tibolo démocratie tifi ni armée tibolo il va ka fangatila ni armée tibolo politique tibolo ni armée tibolo diplomatie fou tibolo armée de benin belati gani depuis domina wallahi il ko flène ni ardari nana depuis do mali politicien be ko fa transition kan et le con nous a dominé bon amour à communiquer là non communiquer départ don politicien peut qu'on a fait armée à fond mouna député mouna leur programmation votée 1200 et quelques milliards en 5 ans coube armée de là en 5 ans coube armée ou le cadjo en 5 ans coube armée manager 5 ans qu'on coube fin sous au lucas de ces milliards bakire en 10 mois nous allons joka fin bien nakanga que armée ou le cadjo armée bla top là il veut attendre 1200 depuis 2 milliards contrat et fin toi il dit et cargo digina koni minen nous bora depuis don
Mali politiciens ont communiqué k'a fɔ ko u bɛ ka revendication bɛɛ renoncer. O tɛgɛ fila daw ko ka yafa de fasodenw fɛ. A député fɛn fɛn bɛ kuma la bi, a ministre fɛn fɛn bɛ kuma la bi, ninnu de loi de programmation voté 5 ans kɔnɔ u ye mun kɛ? O de ka kɛlɛkɛminɛ sɔn, u ma kɛlɛkɛminɛ san dɛ. U ye fini ni samaraw de san. Donc i bɛ sɔrɔsi kɛ parler ko wari donna sɔrɔsi kɛ la ka sɔrɔ kɛlɛ kɛ, a tɛ se ka kɛlɛ kɛ. Allahu akbar, ni bɔra bɛɛ b'a fɔ k'i parle la don fini kan. Gani tun bɛ sɔrɔsi kɛ ye, o de y'a to a marché bɛɛ avantage tun bɛ civil de kan. Armée ka tɔnɔ bɛɛ tun bɛ civil de bolo. Tɔgɔ de b'a la ko armée, a carburant, a samara, a fini, a guloki, a fugulan, u ti marifa san, u ti kisɛ san, u ti avion san, u ti foyi san. U bɛ fini ni samara ni fɛnw san, u bɛ di civil dɔw ma, olu b'o livre, olu b'o tɔnɔ ta. Mais bima ni sanni bɛ kɛ son excellence colonel Sadio Camara yɛrɛ de bɛ taa jamana kan. Non, e ma ye sisan contrat bɛ entre état et état. Ni commission bɛ verser, a bɛ verser état de. O ɲɛ t'a tɛgɛ la o tɛ nin na. Est-ce que i y'a jateminɛ? A non seulement a sanni na minɛn valeur i b'a dɔn, i bɛ minɛn kura sɔrɔ, et puis i bɛ minɛn sɔrɔ sɔngɔ duman fɛnɛ la. Parce que commissionnaire foyi tɛ a la. Intermédiaire, c'est pas par personne interposée. Mɔgɔ si t'a ɲɛma. Mais Gandi, ninnu bɛ kuma dɔ fɔ, ninnu ye 100 milliards labɔ. 100 milliards k'a juru ta. Wari ma tɛmɛ trésor fɛ. Ka taa minɛn san. A lamɛn dɛ, k'u ka commission t'a la. K'a fili armée kan ka tɛmɛ ka taa. Politiciens. Expertise tɛ, contrôle expertise tɛ. O kɔfɛ tugun, u ye budget wɛrɛ kɛ tugun. Ka 114 milliards labɔ tugun. Ka taa minɛn san Brésil, ale ni Indonésie. N ko y'an ka nafolo bɛɛ de don armée la. Ani Ukraine. Mais n'i y'a fina, ninnu taara Kalachnikov min san ka na. N'a marché dossier wulila don o don, o de y'a to ne b'a fina transition ye transition sabalilen de ye. Walayi, u ɲɛ bɛ Mali ka taa ɲɛ la. N'o tɛ n'u ko k'u bɛ ko lawuli don o don. Dɔ bɛ dugu bila. A Kalachnikov don. O ka ko lawuli. Kalachnikov min ye kɛlɛ kɛ 1945. Ma lamɛn dɛ. Est-ce que b'a kalama Russie ye kɛlɛ yɛrɛ, Russie ni Allemagne ka kɛlɛ, Russie yɔrɔ min yɛrɛ perdu, o marifa minnu burunburunnen tora olu tɔmɔ k'o fara ɲɔgɔn kan k'o recycler. Ka na n'a ye. Allahu akbar. A Kalachnikov kelen u y'a facturé a bɛnna 150 000 ma. A Kalachnikov dɔw bɛ 115 000 francs tɛ don a la. Non, fɔra ka ninnu lebu de. I b'i to marifa ci la kuma la, est-ce que b'a kalama arme bɛ chauffer, a b'i ban ka déclencher a bɛ bloquer a yɛrɛ ma. Jugu b'i faga fu. Jugu b'i faga fu. Wa a ressort bɛɛ sɛgɛnnen don. Mais ko furula tun ye mɔgɔ hélico kelen tun nana Mali kɔnɔ yan quoi, kabako dan tun. Bon n bɛ min ɲɛfina, o tigilamɔgɔ kelen m'u ka wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana dabiri, ka jamana bin, ka mɔgɔw sara, ka armée buja, ka armée lagosi. Mais depuis don min na nin minɛn ninnu bɔra, e yɛrɛ kan ka maloya. Ne bɛ assemblée kɔnɔ, ne ye loi min voté, loi de programmation. Est-ce que b'a kalama ne kan ka maloya? E min bɛ ministère la, e kan ka maloya. 112 1200 et quelques milliards n t'a bɛɛ dɔn kun fɛ. Mais n'a fɔra ko en 10 mois, ces jeunes-là sont venus qu'à armée bla à un niveau supérieur. Boubou, kumana politicien kan, politicien ma fila ɲɔgɔnna bɛ an bolo n'o ye Dr Umar Marko ani Cɛbilen. Cɛbilen kumana Boubou ye Cɛbilen kumakan mɛn yan. Ah Boubou n'i m'a lajɛ ka dɔ fɔ Cɛbilen ka ko la pour que a bɛ sabali, a ma ɲi dɛ. A ka sabali yɛrɛ dɔ fɔ pour que Cɛbilen a bɛ se ka sabali quoi. Jamana ko in na Cɛbilen a ka sabali sa quoi. Gani ne y'a fɛ yen na kuma bɛɛ n ko espace de vérité valeur ka bon mɔgɔ kelen jaabili ma. N b'a f'i ye Cɛbilen, Umar Marko, an ka ninnu an bɛ kumakanw de ta, an bɛ baara kɛ n'a ye. N'an ti mɔgɔ yɛrɛ lajɛ k'i jaabi, parce que jama min bɛ anw bonya k'anw lamɛn, an ka bon mɔgɔ kelen ma. Parce que n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna bi, ni halalaya kɛlɛ ma dɔn, ni hɔrɔnya kɛlɛ ma dɔn, mɔgɔ jugu t'i dɔn. Bon e b'a miiri Mali tun bɛ ninnu de bolo, ninnu de ko k'u bɛ Mali lawuli. Mais y'a ye sisan Mali wulitɔ, a y'a dɔn sisan ko binbaga wɛrɛ bɛ Mali la sisan. E yɛrɛ y'a dɔn Gandi, ninnu bɛ kɛlɛ la depuis 1978. Depuis 78, 79, 80, 81, kabal ko kana bɔ a la, ninnu bɛ kɛlɛ la. Fo bi. Mariko yɛrɛ bɛ fɛn dɔ fɔ armée kan, a tɛ se ka lakali diɲɛ yɛrɛ. I bɛ to min na n b'o tɔ laban. Mais i bɛ mun dɛmɛ kun na? Ninnu dossier sera Faransi gɛnyɔrɔ ma. Mɔgɔw bɛ guloki don u kana k'a fɔ k'olu ye anti-français ye, ko anti-sentiment français a don ta bɔ ta k'i ta, n t'a dɔn n b'a qualifier cogo min na, mais a bɛɛ kɛlɛ. N'a sɔrɔ k'i ka laɲini ye Faransi gɛnni ye, i kan ka fara transition in kan. Siga t'a la. Parce que transition y'a yira k'a fɔ Faransi tɛ se ka kɛ bɔda ye. Docteur Choguel Kobala Mayiga nana, a ka baara fɔlɔ kɛra mun ye k'a yira fɔ Faransi tɛ se. C'est un monsieur ni Choguel commandé, a ka baara fɔlɔ kɛra nin. Bon mɔgɔ b'a fɔ k'i ta kun ye Faransi gɛn, a bɛɛ kun ye nkalon ye. Siga t'o la. A bɛɛ kun ye nkalon ye. Sinon Faransi gɛnni kɔnba yɛrɛ yɛrɛ de ye nin. Mais Gandi, ka Amadu Tumani to fanga la waati min na, ninnu de tun bɛ opposition ka subvention ta
parti d'opposition kun bɛ kɛ olu mɔgɔw kɛlɛla ko mɔgɔ tɛ don opposition na ka fara o kan munna ayi parce que u bɛ wari min ta kɛ ni e donna wari bɛna tila ninnu ni mɔgɔw kɛlɛla u tulo bɛ na u ni mɔgɔw kɛlɛla couloir kɔnɔ fo u tɛgɛ k'a tigi gosi i tɛ don opposition na non ala k'an sutura Gandi jarisiw bɛ ninnu de ye terrorisiw bɛ ninnu mɔgɔ damadɔ bɛ yen ninnu tɛ dɛ mais politicien damadɔ bɛ yen terrorisiw bɛ fɛn bɛɛ kuma bɛɛ f'u ye o de y'a kɛ ne n'a mɔgɔ dɔw ka parti mɔgɔw sigira u ko k'olu ni terrorisiw ko armée bɛ taa galon tigɛ kuma in ma bɔ bi koyi ko armée bɛ taa galon tigɛ k'a yɔrɔ caman libéré ko galon don ko olu ni dugumɔgɔw bɛ contact la wayi a tigi y'a f'u ye tan k'olu ni dugumɔgɔw bɛ contact la bi de kuma bɔdon sera nin kana bali la bubu ni bonya ne hakili ma ni kana bonya mɔgɔ min b'a fɛ ka kɛ jamana ma non i k'i ka armée la gosi ayi a sera o non a ka bɔ Gandi waati min sera i bɛna bɛɛ sugu dɔn ça veut dire foyi kana bali la maliko la i bɛna dɔn nin sen ko mun ye tubabuw ɲɛ don anw na i bɛ tubabuw ɲɛ don dugu o dugu la i bɛ taa sɔrɔ dugu den jugu ka ca faso jugu ani fasoden jugu n'o ka ca yɔrɔ hali balimaya la Gandi i b'a la kɔlɔsi n bɛ exemple kelen d'i ma bi balima dɔw bɛ furu kɔnɔ bugu balimamuso de bɛ wuli ka t'u kɔrɔfɔ u cɛla la wallahi o bɛ cogo min na o ni ninnu bɛɛ ye kelen ka bɔ ni i yɛrɛbakun ye k'i yɛrɛ la gosi ka fitinɛ wuli wagati min na kuma in fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye journal Le Monde bɔra ni kuma in ye sɔgɔmada na français ka journal dɔ bɔra n'a ye sɔgɔmada na comme Umar Marko ka propos Allahu akbar bon a yɛrɛ k'a fɔ ko l'armée malienne n'a pas fait de distinction entre les civils et les djihadistes i ni ala cɛ ma Mara ni y'a faamuya non c'est ça e bolo ko a ye kuma in fɔ e bolo kuma jugu la a y'a fɔ de pour quand même servir de témoignage à la presse étrangère a kuma fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka argument di ministre ma parce que ministre na wuli u bɛ ministre de bila bi France pɛrɛdi la fɛn bɛɛ pɛrɛdi la u y'o de fɔ Assimi ministre tɛ taa bi a tɛ taa sini mois de juin ministre ka contrat kan ka ban France y'a yira k'a fɔ ale jara ni tagali France ka minɛn mun taara o don i b'a tɔn hakɛ dɔn 220 tonnes de matériel 220 tonnes de matériel logistique et ni ala cɛ u nana kɛlɛ kama bon u bɛna enquête di ministre de ma ko ka taa lajɛ ko min kɛra ministre ma se ka jadisi ni civil dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o de bɛna se ka taa enquête kɛ o bɛ enquête kɛ il va accuser la ministre va accuser l'armée malienne n'o kɛra ministre ko non k'ale tɛ taa ale yɛrɛ to yen ka population civile protéger parce que a b'a ka contrat nin dabɔra kama de ka armée ka morale saper ka armée la gosi pour que ministre ka contrat n'a ma sɔn ka résilier ka fɔ ko ministre tɛ pas an bɛ fɛ ka civil faga jɔn o sankɔrɔta Umar Marko ninnu olu ka mission de ye c'est pour donner un argument de foi bubu i b'a dɔn sɔrɔ o y'a video ci ne ma non moi a dabɔra kama ko la bɛnnen don c'est pour que an bɛna ministre gagner parce que ministre ka contrat bɛ ban juin 2022 Assimi a tout fait fɛn bɛɛ kɛra Assimi bɛ Assimi ka taa renouveler u bɛna mun kɛ pour que ministre ka to yan ministre de changera ONU secrétaire général fɛ k'a ka taa enquête kɛ mara ni bɔr'o kalama zone in na mara ninnu na ko ka taa enquête kɛ sur les tueries là donc o enquête min kɛra ministre ka rapport donnen don ministre t'a fɔ de ko wa k'an ye fagali kɛ donc Marko fana bɛ kuma ɲɛbila kuma la donc Marko ka kow bɛ ta k'o kɛ seereya ye Marko ka kow bɛ ta k'o kɛ seereya ye kuma bɛɛ filɛ nin cɛbilen ninnu bɛ discours kala mais je te dis que n ko fiɲɛ bɛ ka wuli ne y'a fɔ aw ye bubu i ko fiɲɛ bɛ ka wuli ko Bamakɔ bɛ sɔfɛ dɛ n y'a f'i ye n ko fiɲɛ bɛ ka wuli bon clientélisme min nana baara bɛɛ bannen don a kɔnɔ Gandi ne bɛ fɛ k'i hakili lajɛ ko ŋun yɛrɛla mɔden nin bɛɛ labɛnnen don nin bɛɛ fɔra anw ye ni e kɔni ɲɛ ŋɔ tabu mais tubabu ye nin bɛɛ b'a kalama a b'i kunna ko irisiw n'an ka kunnafonidi la u ye nin bɛɛ fɔ u bɛ réunion mun kɛ u ye tagali mun kɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ an b'a bɛɛ kalama i hakili kɛ kelen dɔrɔn nin ye ministre tatɔ a dabɔra de kama n'o tɛ armée française ye bunteli kɛ bunti cɛ bɔra bi k'a fɔ ko ye armée malienne nɔ ye Umar Marko bɔra k'o fɔ mais ala bɛ jigin a la armée française de bunti kɔɲɔkɛlaw bunti diɲɛ bɛɛ bɔra kalama ko b'a la hali sini voilà mais an ta n'anw ye min faga o de ye civil ye n'o ye min faga o de ye terroriste ye a bɛɛ kun tɛ dɔ de bɛ dɛ ministre ka contrat min kan ka ban juin maintenant n'a fɔra ko nin bɔra anw ka lait politique dɔ da b'a ko ko seereya tɛ nin yan armée Mali bɛ exaction na donc n'o kɛra ministre y'i sigi a lajɛ ministre ka contrat bɛ b'a ko k'a tɛ taa parce que ni ministre taara o ye France n'anw bolo bɔlen ɲɔgɔn na pewu u b'u appuyer nin kumakan ninnu kan u b'u appuyer nin kumakan in de kan ko la bɛnnen don aw de bɛ ka kimi nin ma ban ne la hali fitinin nin ma ban ne la hali fitinin ne bɛ nin dɔn n'i ye jateminɛ k'u ka émission ni fɛn fɛn u b'a fɔ ko non u bɛ ka galon tigɛ ko armée monte en puissance galon don a kɛra tan a donna tan tiɲɛ tɛ
donc mais façon non ndege ni kena fo fian tira wa teta roshi parce que ministre ka femme na discuter Nations Unies na Conseil de sécurité là et je pense que États-Unis rebe fara Mali kana parce que États-Unis be fait femme ko en États-Unis de fo en lui je continuer mais avec un contrat min be am se avec tout na le se ko bénéficier tout ale fana ka intéressant ni France ko trop c'est trop ko me fait français dans la boy il sigi bala je faut te voilà ana de me bawo mais ni a financé dans les malula aux États-Unis blakana États-Unis ambassadeur comment voyez bodon ko semaine wore ko on va trouver un accord donc si le mina na fa le ba don c'est-à-dire Bella Djelle Karadon, la CEDAO est pilotée par il y a comme ça donc il y a comment peut faire ko semaine wore ko inchallah ko accord beso tu as vu Malini CEDAO cela veut dire qu'elle va kalama déjà on de CEDAO là bon on est fort namani ke jona ka embargo wuli dumu be obini na sa économie actifiée là parce que Sénégalais a économie sacrifiée France ka plaisir kama fo ani Malini ani embargo wuli là Sénégal sera Malika au fou sortu Mali malien tina sigi Sénégal comme il faut Sénégal ko ngam perdre là Sénégal les perdre là Corbar de perdre là donc mon bien ça ya nye fo bi burne loro na ko bi dugudo ni dami ba hakina tekele dugudo ya ida ka fo wata il est là al kun soma ou burna attaquer burna dugudo be wi nkusi donc mon bien dami ba est clair ka fo effectivement dans les matins résoudre en fait solution ta là ame dom na ko bi France ka bon Mali ko no de be France sutura ni France tora be libre parce qu'il peut plus faire pendant elle ne peut plus rien faire France plutôt comment ni comment de la kala jali bi ni denjugu do be ka na pseki jigi sema denjugu mununa no te barabana a forêt a malo de bala mais avec qui il dugu ministre ne ko fait parce que ministre et wala ala be barka de be asimina quoi fin be ka banga be nyoma barka na contrat bana ministre na contrat bana RFI gena ambassadeur gena donc France qui soutient faut d'abord mal la ni politicien Mali politicien voilà ou dia jigi c'est ça oui donc c'est ça non ame aba ame khanjari sulu nyona abna ka fani politicien wala dem na ke nyona sans kele guerre ouverte ibi sigi be shibonte kono nous me klaka manganti quand ta phrase non fait o du ko mission là-bas bon no de kera sa population dabe do kuma la mais pour mi façon donc kamanaga ama ye flo ko armée union exploit baké ka se ka descendre 3 terroristes fara ni kera fem ba de diamo bo ne bo ni tonga ke feti ba de mo kono mais ni bera ke ne ma politicien fo ya ka fo ministre ka communiquer ka armée félicité armée sera ka numéro exploit baké mais pourquoi en même temps bera inquisition fana e ba mi famia Gandhi ni a politicien d'autres ka fara armée ka ba kundo autorité de la transition ba kundo parce que beaucoup ko fanga be bin to bu ya funa ko fanga be bi vont tout faire pour déstabiliser donc do ne be nunu kuna fa donc to abe nunu kuna ko fanga mi sera pisini o de ka chafo bu ya da marginal bina to be fanga doluma parce que diga fanga minute là o de fanga ni na be ta ka doluma di donc o be ni fli de kono oui o to mo to parti la blé o be boka France ka mission ke à tout moment France kalkan no faka nuna bi transition tirer sur à l'escalier là donc na bina abe din nunema donc nous be jiga o be jiga makono la jamana ta do bo jiga de makono o da to yikuma ko muganta abe propagande vidéo man populiste ou a don ta pata mais o tsaka fi kuma kelen ki galonti I know dalu tubulo dalu ma dalu kelen tubulo bon amna don ko Mali kun be san kɛmɛ kɛ démocratie la ko Mali kun tɛ bɔ nɔgɔ la ka ni acteur politique ninnu to yen aw bɛna dɔn ko Mali kun be san wallahi an kun be coup d'état 75 kɛ en tant que en classe de 91 nunu bi tiɲɛ yɛrɛ la nunu k'a ka sabali jamana mara in na bi sa quoi n'o kɛra quoi 91 les acteurs de 91 bubu ni a k'a ka fɔ mɔgɔw bɛɛ k'a ka sabali Mali politique la nunu k'a ka sabali quoi avancement de ten quoi c'est à dire bɛɛ y'a dɔn bɛɛ k'a fɔ jamana kanu kisɛ kelen tɛ ninnu na quoi fanba jamana kanu kisɛ kelen tɛ fanba la bi tuguni quoi Gandhi fɛn dɔ bɛ ka jugu ni nin bɛɛ ye e kan ka jɔrɔ de la o Allahu Akbar jɔrɔ la dɛ Gandhi n b'o d'i ma bi plateau in kan yan o ye jumɛn ye les soutiens de la transition an ka ɲɔgɔn minɛbaliya an farafaralen don oui Gandhi erreur fila bɛ yen n b'a f'i ɲɛna bi ton misɛnnin créé ton fitinin dilan yɛrɛ dama meeting kɛ nafa foyi t'a la a tɛ avancer quoi Gandhi c'est le moment an ka fara ɲɔgɔn kan tous les soutiens de la transition bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Gandhi bɛ conseil kelen d'i ma bi n'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ k'i man ka di n'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ko fanga b'i la n'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ko malidenw b'i lamɛn bilahi i bɛ ka nkalon tigɛ jamana de b'i bolo mɔgɔw b'i lamɛn o de kama
jamana kanu min b'i la malidenw b'i kɔ de kama malidenw ti naloma ye malidenw ti fatɔ ye n'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ k'i b'i mabɔ tɔɔrɔ waati ka tɔnni dilan a b'i kunna transition mandiya de b'i kan i b'i ka jamana min bila ɲɛfɛ jamana bɛ degun min kɔnɔ n'i bɛ k'a ta k'a degun kuma ta k'a fɔ o de b'i kan Gandi an k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ k'a fɔ ni ye Asimi ka mɔgɔ ye ni ye Sogɛli ka mɔgɔ ye ni ye fili kuma ye Gandi i ye transition de ka mɔgɔ ye transition i yɛrɛ ye transition kɔnɔ Sogɛli ni Asimi u bɛ fa la u bɛ ba la n'i ko k'i bɛ Sogɛli fɛ i bɛ kɛ Asimi fɛ n'i ko i bɛ Asimi fɛ i bɛ kɛ Sogɛli fɛ n'i ko k'i bɛ Asimi ni Sogɛli fɛ i bɛ kɛ Maliki Jaw fɛ n'i ko i bɛ Maliki Jaw fɛ i bɛ kɛ Wage fɛ n'i ko i bɛ Wage fɛ i bɛ kɛ Armée Mali fɛ n'i ko i bɛ Armée Mali fɛ i bɛ Sadio Kamara fɛ donc aujourd'hui c'est un ensemble qui tourne en rond an ka kɛ kelen ye Gandi ne de ni fanga fɛn kelen erreur kelen de i bɛ ka sɔrɔ ne b'o o la mɔgɔ dɔw la o ye mun ye anw de ta ye fanga ye anw de n'a ka sun nin t'anw fɛ dɛ nin y'anw jugu ye Gandi dugujɔla tɛ bolokɔni ka mɔgɔw compter wagati bɛɛ u b'a essayer ka dɔw fori dɔɔni Gandi dugujɔla tɛ bolokɔni ka mɔgɔw compter e bɛ ɲɛ bɛ mɔgɔ natɔ la ninnu bɛɛ ka misɛn parce que maliyɛnw banna ninnu na a mɛnna wa maliyɛn tɔ bɛ ka ban ninnu na n b'a f'i ɲɛna bi walayi ala k'an kisi k'an taga hali ni siɲɛ taara ni Mali ye Umaru Mariko kelen tɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ tugun ale ta kɔni politiquement Umaru Mariko politiquement il c'est quoi c'est l'un de la méta ne b'o faamu parce que tiɲɛ la ale ma deli ka kɛ jamatigi oui ale tɛ jama ale bɛ place dɔ Umaru Mariko ni Asimi bɔra ni mɔgɔ kan ka kɛ président Umaru Mariko de don ni Umaru Mariko révolution sens lajɛ k'a ka kɛlɛ hakilina lajɛ k'a ka cɛsiri lajɛ a n'a ye min kɛ démocratie ko la k'o lajɛ a n'a ye min kɛ Faransi ko la k'o lajɛ bi ko Faransi kɛlɛ yɛrɛ nana Umaru Mariko kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ ka lagosi ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ min bɛ ka langan ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ ne kun ɲɛ bɛ bi ni Asimi bɔra ye ne de bɛ mɔgɔ kelen min na n'o kun bɛ se ka Asimi jɔyɔrɔ fa n ka hakilina na dɛ o kun Umaru Mariko de mais ala barika la Kitakaw ni Segukaw ni Mali silamɛw ni Mali makɔrɔ ni Mali dɔnnikɛlaw ni Mali diinɛtigi bɛɛ ye duwawu min kɛ ko juguw bɛ malo walahi Gandi i bɛ girin ka da mɔgɔ dɔ kan i bila ka ɲɔ de ka taa bila non sisan kɔni kɛ caman ko bɛ ka da fiɲɛ na ala bɛ ka ko sungo bɛ na an ka dɔ fa et puis sungo de bɛ kɛ sababu ye k'u tɔ a kɛlen fɔ u sulen don c'est an ka suguru an ka suntigɛ merci c'est an ka Mali kɛ donc Gandi an ka fara ɲɔgɔn kan transition n'u kulo bɛ ne la n'a mɔgɔw kulo bɛ ne la ne tɛ Asimi ka mɔgɔ ye ne tɛ Sogɛli ka mɔgɔ ye ne ye transition ka mɔgɔ de ne tɛ mɔgɔ ka groupe la n tɛ mɔgɔ soutenir ne bɛ baara min bɛ ka kɛ ne ɲɛ b'o de la Asimi Gandi Asimi tilala baara la a dɔ kɛ dɛ a tilala cogo di c'est à dire u y'u ni ji quoi Gandi Asimi kan ka dɛmɛ ko saba Asimi y'a fɔ yɔrɔ min na k'ale ye dɔ bɔ a sara la o yɔrɔ bɛɛ la CNT kun kan ka projet de loi dɔ ta ka est-ce que b'a kalama toutes les dépenses publiques a bɛɛ réduit wallahi c'est pourquoi an bɛ Asimi fɛ mais mun an ka Asimi ladege wallahi a ye forage min sen sisan n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ na Asimi ye nin min kɛ CNT de kan ka bɔ ka loi dɔ ta ka dépenses publiques salaires avantages fonctionnement crédits k'a bɛɛ réduit ka kɛɲɛ ni jamana ka gɛlɛya ye kelen Gandi bi transition ka réussite bɛ mun bolo i b'o dɔn CNT a bɛ ka baara bɛɛ kɛ bɛɛ y'i se kɛ ko gouvernement y'a se kɛ est-ce que b'a kalama président y'a se kɛ CNT jɔyɔrɔ de yera a fɔ ko cogo di nin waati in na CNT membre bɛɛ kan ka jigin u ka base de la kunnafonidilaw ye mɔgɔ min di o sinimabɔlaw ye mɔgɔ min di o commerçants ye mɔgɔ min di o bɛɛ kan ka segin ka taa base la ka taa contrat kɛ c'est ça le CNT non ou bien est-ce que nin bɛɛ seginna ka yɔrɔ la ka taa mɔgɔw la sensibiliser nin baara in de bɛ ka kɛ nin gɛlɛya in de bɛ yen an ka hamina ye nin de ye est-ce que o tɛ baara ɲuman ye wa CNT mɔgɔw kana bila u kɔnɔ k'u bɛ Asimi u bɛ ye jamanadenw de Gandi CNT mɔgɔ minnu bɛ quartier mun na ani commune mun na nin yɔrɔ ne bɛ n profiter ka bɛn le cerveau fo ka fɔ n b'a fo Dala Magalu Kati n b'a fo olu de bɛ bɔ ka taa mɔgɔw lasigi ka restitution k'u ye ka dantigɛli k'u ye mais CNT mɔgɔ dɔw bɛ commune dɔ kɔnɔ ni ala cɛ o mɔli la ka taa dugutigi fila fo wallahi ala de kulo bɛ mankan na n'i ye mɔgɔ dɔ lasigi k'a fɔ a ye k'a wele kɛrɛfɛ k'a fɔ a ye n ko karisa e bɛ CNT la a se i ka commune dugutigiw fara ɲɔgɔn kan i ka contrat ni k'u ye wallahi n'a ye dugutigiw jate olu bɛ kuma fɔ bulon kɔnɔ bɛɛ bɛ kibaruya sɔrɔ nɔgɔya la normalement CNT mɔgɔ minnu bɛ quartier ni commune mun na n'i bɛ commune mun na n'i y'a dugutigi tan ni kɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ nin baara de la ne de ye karisa ye ne bɛ CNT la ne b'aw ka ci de la nin baara in kɛra ne ko u bɛɛ tɛ fara transition kan wa u bɛ fara transition kan
mais nous be yala yala de là. Il est temps que malgré Dieu kuma ka membre fait ka jigim à la base. Ka tok ma benitra sente le fait wusula ani se manga. C'est manga to de bo. C'est nitra et sente bureau konna la. Gandi café mimbe ibe café bonne wala kaliko se ba kala mako ko boutique tuga et tonchero. Donc nous il ressort le café de dimanche. Café de bureau pekono nous be mu café mina ko bo ou kata d'aller ou kata basila il est temps commerçant et mindiwo comme atsu et mindiwo est-ce que ba kala presse et mindiwo beka segi kata mo ka kinata gani ko ro kera ta jatimine membi akila jigala depuis sente sigire ba kala ma muso ko loi fouille mateme sente fait mime muso ko avantage là hein de pas kera ni mai folo ko muso ka sente muso bo ka muso ka sini jekulu kudo takada uyamba ujanfa gandi awdu mona wulu ko muso ka yekola uyamba ujanfa ha num pe ibe dos ka bri e se ba ka ibe mulu jopal la ki pa e konga ko c'est be kuru kona depuis fleur tour la bi wusulan kasare me hey ha je e ki mi nu kelen be ka ba juwa bazila e ni ala na kate nu me komini muna o ka to dutu fa nyonga anana ningela debi ma yɛrɛ jate est-ce que bɛ se ka maa min tɔgɔ fɔ a bɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan mɔgɔ 10 duuru kan atabo ni y'a jate mɔgɔ 10 mais e ka bi kunna gandi o y'a bannen polisi ko peut-être mun bɛ sente kɔnɔ o ka se ka taa polisi ka sɛnɛ ka 10 fara ɲɔgɔn kan a dun bɛɛ taara jɛkulu dɔ de tɔgɔ la a dun bɛɛ taara jɛkulu dɔ de tɔgɔ la aa cɛ mais aw bɛ yen ten ka k'i n'a fɔ aw b'aw yɛrɛ ye aw tɛ Asimi aw tɛ Sogɛli aw taara kulu dɔ de cɛ la bɛɛ ka tigɛ kulu nɔfɛ bayi n'o kɛra ninnu bɛ manamanakan fɔ a bɛ kɛ yan a tɛ kɛ n'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ kelen ye wallahi sente mamuru ka jigin ka taa base la an minnu ka transition soutenir an ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ k'an ka diinɛtigiw n'an ka laadatigiw bila ɲɛ an ka danbetigiw bila ɲɛ. i b'a dɔn Buba kɔlɔlɔ a gɛlɛmama yɔrɔ yɛrɛ ye min ye i b'a dɔn c'est à dire i b'a ye de k'a fɔ n b'a fɛ ka fanga dɛmɛ hakilina dɔ bɛ yen nɔ n b'a fɛ ka fanga dɛmɛ i bɛ projet de ta ka taa yira ninnu na nin baara de bɛ ne bolo n b'a fɛ ka nin kɛ ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni parce que i y'a dɔn olu ka baara don bon ni aw tɛ se ka kɛ anw bɛ yɔrɔ min na bi an lamɛnlen don an b'a fɛ ka nin projet sigi sen kan pour que an bɛ se ka jamana kɔnɔdenw ladɔnniya i n'a fɔ an bɛ ka émission min kɛ bi mɔgɔ jumɛn de bɛ Mali kɔnɔ bi ko min bɛ se ka fɔ ko nin émission ko nafa t'a la maliyɛnden fanba bɛɛ ko k'u b'u yɛrɛ ye émission kɔnɔ la ko tiɲɛ na ko émission k'a bɛ ka transition dɛmɛ bon n'a fɔra k'i bɛ taa ni nin hakilinaw ye CNT maaw fɛ k'a fɔ ko nin projet de bɛ n bolo n b'a fɛ ka nin kɛ k'u k'i dɛmɛ ayi non n ka cɛ n'u y'i dɛmɛ kɔni u b'a fɔ de ko merci. n'i taara ni wusulan ye CNT mɔgɔ bɛ wusulan san i bolo 5000 u b'o kɔrɔdɔn k'i lamɛn wusulan bɔ tɛ kelen. kana siga ni gɛlɛya bɛ transition na bi CNT mamuru don il est temps ni CNT mamuru y'u jɔ jɔyɔrɔ baara in bɛ ban sɔgɔmada kelen. ne ka bi kunna kɛ ne yɛrɛ kɔni y'a ye aw bɛ k'a ka baara min kɛ aw tɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'a kɛ. gani a wuli ka jɔ dɔ kɛ. ne ye kuma dɔ fɔ e ɲɛna u ka dɛsɛw fana la. bɛɛ ka sigi kulo de bɛɛ ta a bi kunna c'est 19 organisations qui ont fourni la liste de 121 membres 19 organisations walayi dɔw ye mɔgɔ dɔw de hali sisan u ma se ka na récession k'u ye. mais k'a dɔ donnen tɛ taa dɔ ye n'a fɔ i b'a fɔ olu fana bɛ CNT kɔnɔ wa. wayi bon est ce que o man ka kɛ o. non nafa t'a la. an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye il est temps que Asimi bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi Asimi jigi de ye ninnu ye Asimi jigi de ye ninnu ye Asimi jigi a fɛn bɛɛ ye ninnu de. ne bɛ fɛn fɛn ɲini Malikɛkaw ka kuma ka mamuru ninnu fɛ bɛɛ ka bɔ ka tigɛ fanfɛla la walayi a ka café interdit u ka café kana min a kana min ka dun to café min na ninnu tɛ wuli café b'u giriya de u tɛ taa yɔrɔ si. surtout clim bɛ yen sisan bon pratiquement clim bɛ yen nɛma bɛ yen fan bɛɛ wusulan kasa duman bɛ yen. non o bɔ man di. an ka ɲɔgɔn nɛgɛ o la dɛ. mais ninnu bɛ yɔrɔ min na ko bi mais vraiment est ce que i b'a kalama transition jigi ye olu de ye bi ni transition ko jigi bɛ transition na bi CNT mamuru de don mais kunun ni kun ye mɔgɔ dɔw ye kɛlɛ la ka tila k'a ye bi olu yɛrɛ yeli n k'olu yɛrɛ bolo ko mɔgɔ baya kɔrɔ kɛnɛ i tɛ mɔgɔ appel ta. même pour décrocher c'est toi fait un problème. dɔw ta tɛ se ka lakali quoi n'i y'a dɔw ta lakali. fɛn bɛɛ ni ala ni kira cɛ. nin tɛ député fufu ye. walayi fu. député promotion promoté nin ye promo de ye. i sigira hali t'i wuli wagati dɔn. i bɛ taa demi mandat kɛ. ayi i t'i wuli wagati dɔn demi mandat. i wuli wagati dɔn wa. n'o tɛ wuli wagati dɔn. c'est pourquoi que ala ni kira kama ni transition bɛ prolonger ko siba kalama u ka CNT bɔ a la quoi. k'a cɛ ka saga kan. ayi kana segin ka na a ka ɲi tan. Bubu o fana ma ɲi dɛ. mais gani ka fɔ tan mɔgɔ tɛ ko mɔgɔ min sara tan tɔ la Bubu o fana ma ɲi dɛ. n'an ka k'i lajigin sa. gani session ninnu ka session ka jan ni session dɔ ninnu ye. ninnu bɛ min kɛ session na ninnu bɛ se ka 3 semaines kɛ session na i b'a dɔn ko session na k'u bɛ sara de ya.
warbe duma bon session nous sera dossier kelim gani semaine ngono ubu na kasana ko uta son kapa warbe di a perdem de bala Allah gani nous me mire session na ali assemblée normale te son kake non mais ne baro dogabu sara la quoi fɛn na bu sara sa non non ma kɛ gandi i ka hakina o ye ne ka hakina tɛ fɛn na bu sara la u k'u ka baara kɛ dɔrɔn mais tɛ ka baara kɛ gandi ne bɛ min ɲini ninnu fɛ i ka jingatigɛ don i ka dugutigi ma ne de ye karisa ne bɛ wasabulon kɔnɔ n nana ka na kɔntati ta n'a ye ni gɛlɛya min b'a la si ka dugu i ka commune commissariat ma si i ka commune mairie la i ni maire ka jɛ a k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka kunnafoniw di a ka gɛlɛyaw ta i ka taa proposition de loi ɲɛnamaw kɛ ne bɛ muso ka gɛlɛya min finna gandi 2001 muso 9 sara furuso kɔnɔ muso 9 sara a cɛ y'a faga minnu cɛ y'u faga gani muso minnu bɛ tora jiginni sira fɛ ne tɛ se k'o dafe i b'a sara tin na cogo di a dɔw ka tin wulila so kɔnɔ cɛ t'a baarakɛyɔrɔ i b'a kalama ko baaraden tɛ so kɔnɔ cɛ t'a baarakɛyɔrɔ a dɔw ka tin wulila mɔgɔ ten ka jigin ka taa n'u ye est ce que an b'an ka projet loi dɔ ta loi min b'a kɛ hali ni fɛn dɔ bɛ dilan téléphone na n'i y'i bolo digi a kan alerte rouge fɛn dɔ bɛ na o secours n t'a dɔn quoi mais muso kun ka réfléchir nin na muso ka se ka nin kɛ n'a ma ɲɛ ko bɛ CNT la n'a ma ɲɛ aw bɛ CNT la aw de ɲɔgɔnnaw b'a la ka nin gɛlɛyaba in sɔrɔ an balakaw bɛ se ka lafiya cogoya min na donc gandi ne bolo bi CNT musow kun ka projet de loi de ta en faveur des femmes du Mali gandi n bɛna kuma filanan f'i ɲɛna yanni ka bɔ kuma la ayi sani ka bɔ kuma la est ce que armée ka minɛn kura ko bɛ cogo di sisan minɛn kura armée aw ko yanni ka bɔ kuma la n bɛ mun ɲɛfɔ gandi André Boukane oui musow déplacé bɛ yen CNT musow ka fara ɲɔgɔn ka taa muso ninnu kɛrɛfɛ ka taa dɔn k'u ye n'u ko a tɛ mɔgɔw tin don ɲɔgɔn na CNT musow ka fara ɲɔgɔn kan ka taa Kidali musow rencontré an nana voir denw tɛ ka taa école la denmisɛnnin ba 100 ni kɔ de tɛ ka taa école la nord zone dɔrɔn kɔnɔ an ka lajɛ an ka kuma an cɛw fɛ kɛlɛ in ka jigin so musow k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma gani ni tubabuw ɲini a bɛ kɛ cogo di non vraiment makari ko don gani CNT musow ka bɔ ka taa kɔrɔ bagas les enfants déplacés les femmes déplacées k'u n'u sensibiliser ka projet ɲini ye ka taa partenaires ɲini ye n'u ko a bɛ dɔ bɔ tension fanga la waati a bɛ dɔ bɔ tension gɛlɛya la waati dɔ b'a gɛlɛya la. dɔ b'a gɛlɛya ni jamanakɔnɔdenw y'a ye ko ninnu bɛ ka. ko ninnu bɛ ka nin baara kɛ. caman bɛ ka kuma u bɛ kuma dabila. ala ka barika don i la. walahi mais bɛɛ ɲɛ bɛ Sogɛl ni Asimi dɔrɔn de la. ani Maliki Diaw peut-être ani Sadio ninnu les 5 colonels la ale ni ka fara Sogɛl kan ils sont fatigués. oui mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ CNT kɔ. aw minnu bɛ ka avantage ta kɛrɛfɛ. mais a ye dɔɔni kɛ a ka déplacer a ka taa aw ɲɔgɔnna musow fara ɲɔgɔn kan fɛn dɔ la. Gandi armée ka minɛn mun nana o don c'est l'un des premiers lots. Dans quelques semaines migiw fana kan ka na migi ninnu labɛnna o banna ka ban migi kura dɔ bɛ na o migi ninnu kan ka na o banna ka ban o migi ninnu kan ka na émission wɛrɛ o migi ninnu fana kan ka na baara minnu kɛ ani u jɔda ye mun ye ani u ka nafa ye mun ye komi ala y'a kɛ bi armée ye seba sɔrɔ terrorisme kɛlɛ la sisan an bɛna ɲɛsin kɛlɛ laban de ma sisan n bɛn'o ɲɛfin na yanni émission wɛrɛ cɛ o de ye rébellion ye et la mise en œuvre de l'accord kɛlɛ bɛna yɛlɛma ka k'o de terrorisme. donc terrorisme kɛlɛ banna rébellion. mɔgɔ t'u bolo bilen sisan an bɛna ɲɛsin rébellion de ma. d'accord donc je dis émission spéciale. voilà émission spéciale u bɛna don o la cogo di. u bɛna kɛlɛ yɛlɛma ka di rébellion ma cogo di parce que nin bɛɛ kun ye cassette kelen de ye rébellion ni terroriste bɛɛ kun ye kelen mais sisan tɔgɔ kelen binna donc a bɛna yɛlɛma sisan kɛlɛ bɛna phase kura wɛrɛ de ta mais alhamdulilayi kɛlɛ min don Mali ka hɛrɛ de b'a kɔfɛ. Mali ka hɛrɛ b'a kɔfɛ Mali bɛ jɔyɔrɔ min sɔrɔ m'o f'i ɲɛna ale ni baara kura minnu kan ka kɛ dun ka fa sabatili la ani sumansi kura minnu nana an b'an da don o la. Inch'Allah ni Ala sɔnna jeudi nata émission spéciale terrorisme kɛlɛ a nɔgɔyara Mali la rébellion de bɛ na daminɛ an bɛ rébellion kɛlɛ cogo di banbagaci mun bɛ Mali kɔnɔ donc ko olu ye fasodenw ye mais u bɛ ka banbagaciya walew ta an y'o de fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi notre armée monte en puissance n'a dɔnna k'i ye jugu ye i ka marifa bila so i ni kɛnɛ a ka karaba o de y'an ka armée tagalan ye bi donc an b'a fɔ aw ye Ala ka an bɛn jeudi nata wa salam.